Hello and welcome to the News Pulse. I'm your host Akivit. And now the news in details. The Court of Inquiry, constituted by the Indian Army to investigate the Mon incident, visited the site at Oting village today. The team, headed by a senior rank officer, a major general, inspected the site to understand the circumstances in which the incident could have happened. The team also took along the witnesses for better understanding of the situation and how events would have unfolded. Subsequently, the team was also present at Visit Mon Police Station, Mon District, to meet the cross-section of the society, to include civilians, police personnel and doctors who treated injured, for obtaining valuable information pertaining to the incident. As per Indian Army, the Court of Inquiry is progressing expeditiously and all efforts are being made to conclude it at the earliest. In another development, the Army has agreed to grant access to Nagaland Special Investigation Team to record the statements of soldiers who were involved in the botched up operation on December 4. The Nagaland SIT is expected to complete recording the statements of the 21st Para Special Forces soldiers this week, police sources said. To give us more updates on today's visit of the Indian Army Inquiry Team, we have our correspondent Deep Saikia with us live from Mon, and from the newsroom we will also be joined by our senior colleague Saal Nguli, who will be talking more on this matter, and will try to get more light and details as to what is happening. First of all, thank you Deep, and thank you sir for joining us. Deep, so let me first come to you. You have been there the whole day. अपनी ताते थकी ना से. What is your day's progress? आरो इतु inquiry team तेजे police station मोन्तिरो area दे पुंचा दो कि नुतुन खुलासा उको पाइगना आसे ना नाय आरो cooperation दो किना आसे ताते. হয় আকিবিতো ইটো ডেট 4 ডিসেম্বৰতে ওটিং ভিলেজতে কোনটো ইনহিউমেন ইনসিডেন্ট একটা হৈছিল আৰু ইটো লাগা কন্ডেমতে বেছিভাগ নাগালেণ্ড নাগা অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু পাব্লিক লাগা প্ৰটেষ্ট যা পিছতে এসআইটি একটা কমিটি ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট অনাৰেবল সিএম পৰা বনাই দিছিলে কোনটো 5 মেম্বাৰ্স একটা এসআইটি কমিটি থাকিছিলে আৰু আজি ওটিং ভিলেজতে 29 ডিসেম্বৰতে একটা হায়াৰ অফিচিয়েল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি লাগা ইনকুৱাৰী টিম পਹੁঁচি কিনে ইয়াতে প্লেস অফ অকাৰেন্সতে ভিজিট কৰিছে আৰু পাব্লিক খানকে ইন্টাৰেক্ট কৰিছে আৰু মনতে কোন মানুহ ইনজৰ্ড আছিলে ওটিং বস্তিতে কোন ইনজৰ্ড আছিলে সব লগতে ইন্টাৰেক্ট কৰা পিছতে তাইখান টিজিট পুলিচ ষ্টেচনতে বেছি দেৰি মিটিং কৰিছে আৰু লেটেষ্ট আপডেটটো কি আছে এটো আমি হৰ্নবিল টিভি লাইভ ভিউৱাৰ্স খানকে ডিটেইলছতে ক'ব যাইছে ক'লে তাইখান মিডিয়াকেটো তেনেকা একো ইন্টাৰেক্ট আৰু প্ৰেছ কনফাৰেন্স নহলেবি একটা প্ৰেছ ৰিলিজটো দিছে হলিবি একটা স্পেশাল সোর্স পৰা আমি কি আপডেট আছে ইটো হৰ্নবিল টিভি লাইভ ভিউৱাৰ্স খানকে ক'বলে থাকাটো ইটো আছে আজি কোনটো এসআইটি কমিটি 5 মেম্বার্স লাগা একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম ইন্ট্রোগেশন টিম একটা বানাই কিনে থাকাটো ইটো এতিয়া 5 মেম্বার্স পৰা আপগ্রেড হৈ কিনে 22 মেম্বার হৈছে আৰু আহাকালি জোৰহাট লাগা রিজনাল রিসার্চ ফরেস্ট কোনটো ইনস্টিটিউট আছে ৰেইন ফৰেষ্ট ইনস্টিটিউট আছে তাতে কোনটো 21 পেৰা কমান্ডৰ পৰা এম্বুশ কৰিছিলে ইটো লাগা কেডাৰ আৰু ইটো লাগা সিপাহী ইটো লাগা বেটেলিয়ন লাগা মেম্বাৰ খানকে ইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি লাগা কোনটো স্পেশাল টিম আজি ওটিংতে তাখান প্লেস অফ অকাৰেন্স ভিজিট কৰিছে ইটো খান পৰা ইন্ট্ৰোগেশন কৰিবলৈ আছে কৈ কিনে মখান জানি পাইছে আৰু আজি মন টিজিতে তাইখান প্লেস অফ অকাৰেন্সতে যোৱা পিছতে পাব্লিকে ইন্টাৰেক্ট কৰিছে আৰু পাব্লিক লগতে হোৱাটছএপ নম্বৰ কোনটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পৰা অলৰেডি দিকিনে আছে ইটো সব লগতে ৰ এভিডেন্স আৰু কিবা নতুন ইটো কেছ ৰিলেটেড থাকিছে ক'লে ডিবি কৈ কিনে একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে হলিবি তাইখান মিডিয়াকে এনেকা বহি কিনে তো টেবুলতে প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিয়া নাই হলিবি একটা প্ৰেছ লিষ্টটো আমাখানকে দি কিনে আছে আৰু লেটেষ্ট আপডেট লা কথা আৰু ইটো লাগা প্ৰগ্ৰেছ ৰা কথা আমিখান ক'ব যাইছে ক'লে আহাকালি ৰেইন ফৰেষ্ট ইনষ্টিটিউটে 21 পেৰা কমান্ডো কোনটো পৰা ইম্বুশ কৰিছিলে কৈ কিনা একটা এলিগেশন আহি আছে আৰু ইনহিউমেন এটা এক্টিভিটিজ কৰিছে কিন্তু একটা এলিগেশন আহিছে ইটো লাগা ওপৰতে সব মানুহখানলা ৰেজিমেন্ট খানকে তাইখান মাতি কিনে ইন্ট্ৰোগেশন কৰিবলৈ আছে কৈ কিনে জানিছে আৰু ডেট 29 তে ইটো এসআইটি কমিটি টু 5 মেম্বার্স পৰা 22 হৈছে আৰু আহা কালি পৰা পেৰা কমান্ডো লাগা ইন্ট্ৰোগেশন যাব কৈ কিনে জানি পাইছে আকোবিতো. All right, thank you Deep. Moi apni ke wapas ayo, but just for the viewers better understanding, I'd like to pose this question to our senior colleague Sir Al. So what is a court of inquiry in the military that has just been assigned for the Mon incident? Hello Akivito. The court of inquiry in the military is one of the most unique mechanisms within the military to they don't try cases, to investigate incidences involving the military.
It's not like a constitutional court or a civilian court where you call for an inquiry, take it to the police, see the evidence and give a judgment. It is more like an evidence collecting agency of the military. This is a procedure. If anything happens that involves the military, normally a court of inquiry is called by the military, by the authority. It is also called a board of inquiry. So you can see that it's not like a constitutional court. It's more like an evidence collecting court. And unlike constitutional courts, the military's court of inquiry is ordered by a commanding officer. For example, if something happens in the state, it's the state government, the departments that will call an inquiry, bring in the police, collect the evidence, and they will take it to the court. But in the case of the court of inquiry, it is called by the commanding officer or someone in a little bit higher in the hierarchy of the Indian military in this case. So now the case, the evidence that is related to the case is collected by the presiding officer of the court, and then it is submitted within the hierarchy again, and it is given to the higher authorities. All right. So coming back to the court of inquiry, sir, when it comes to the military and especially in a state like Nagaland, since we are under the Disturbed Areas Act, the armed forces are normally immune to all normal civil law. Yeah. So now in this court, will this court of inquiry be admissible in a normal court of law? That is a very good question, and I think our viewers would like to know about how the whole thing works, especially when we talk of cases that also run into territories of civilian courts, for example, murder and rape. Yes, in the case of the court of inquiry of the Indian military, the evidence that is collected will go to the authority. It is, like I said earlier, basically an evidence collection agency. So the evidence and the cases and the proceedings taken up by the court of inquiry will not be admissible in the court of law or in cases involving, let's say, court martial of military personnel. All right, sir. Thank you so much. Deep, apni ke wapas ay jay ase to mokan ba aji morning la khobor huna la hisab te do konyak civil society organizations khan ra itu special inquiry team, itu armed forces la special inquiry team uting puncha pichite takhan ba sob cooperate kurubo kuise holbi takhan do uniform lagai na aro arms khan bukina do itu jagade jawle ni dio to ena kurisen nai aro enega hi hoisen nai. হয় আমি খান বি এনেকা শুনি পাই থাকাটো কন্যাক ইউনিয়ন পৰা একটা ডিমান্ড দিছিলে যে বস্তি অটিং বস্তিতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি খানটো আহিব পাৰে হলে বি বিনা আৰ্মছতে আহিব লাগিব আৰু তাখান লাগা আৰ্মি লাগা ড্ৰেছটো লাগাব নাপাৰিব হলে ইয়াতে আজি মখান দেখি পাটো আৰ্মি লাগা জেনেৰেল rank laga kun officer khan thakise tai khan to civil dress te ahise holbi tai khan logote IRB Nagaland police security karne tai khan logote thaka dikhise tai khan Konyak union laga ututu kotha to tai khan mana nisina dikhi pai ase holbi yate ekta sabal mokhan bar dekhi pai thaka to court of law aru court of inquiry te process to keneka jabo itu laga update aru itu ki preliminary evidence aji paise ইতুটো মিডিয়া কে ইতিয়াবি ব্রিফ কৰি কিনে কোৱা নাই আৰু এক্সাক্ট পইণ্ট একো কিমান যাবলে আছে কিমান লম্বা প্ৰসেস হ'বলে আছে আৰু ইটো খালি আমি খান জানি পাৰো তাই খান মিডিয়া কে একো নকৈ কিনে উলাই যাইছে মখান বেছি ট্রাই কৰিছে হলেবি তাই খান প্ৰপাৰ আমি খান কে তেনেকা একো কোৱা নাই একটা প্ৰেছ ৰিলিজে পাইছে প্ৰেছ ৰিলিজতে খালি লিখা আছে ইটো WhatsApp number ekta pohila pora kuntu dikine ase tate raw evidence khan paise kole itebi public ke request kori ase holebi ami khan bichi jani bole curiosity thagise kile mane etu SIT team to pohila state government laga nefurious honorable CM pora kuntu kori disile etu uporte bi etu kendriya giha mantaloy pora aha ase Delhi level te etu inquiry process to hoikine ase Indian army laga top officials khan thagise holebi oting bostite ahi kine public ke interact korise bosti manu আৰু হসপিটাল তে ইটো পেশেন্টস কোন থাকি আছে সব লগতে ইনটেক কৰাটো তো হয় এটো তো হসা আছে জানি পাইছে হলেবি ইনকোয়ারি প্রসেস তে তাইখান ফার্স্ট প্রিলিমিনারি স্টেপ তে কি এভিডেন্স পাইছে স্টিল উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্লু অ্যাবাউট ইটো মেটার ওপৰতে একো আমি খান একো ইতিয়া তাক জানি পোৱা নাই খালি একটা কালি
ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ পৰা পহিলা কোনটো 21 পেৰা কামাণ্ডোকে ইণ্ট্ৰগেশ্যন কাৰণে কোনটো পাৰ্মিশ্যন পাই কিনে থকা নাছিলে SIT খান এতিয়াতো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ পৰা এইটো ফ্ৰী হেণ্ড কৰি দিছে আহাকালি 21 পেৰা কামাণ্ডো যোৰহাট লাগা ৰেঞ্জ ফৰেন্স ইনষ্টিটিউটে তাইখানকে ইণ্ট্ৰগেশ্যন কৰিবলৈ আছে কৈ কিনে আমি খান একটা স্পেচিয়েল সোৰ্স পৰা জানি পাইছে আৰু মখান বেছি ট্ৰাই কৰিছে হলেবি মিডিয়া আমি খান মৰ্নিং আহি কিনে পਹੁঁচি কিনে শাম তক ৰখিছে হলেবি we are not allowing to coverage the meeting or something এনেকা আমি খান ভিতৰতে যাবলে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড থাকিছে আৰু ওটিং প্লেস অফ ওকাৰেন্স টেবি মিডিয়া কে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰি কিনে থাকিছে আমি খান বি হোপ কৰি আছে as soon as possible নাগালেণ্ড লাগা পাব্লিক খান all over north east to aspa kuntu black kanun ase aru itu laga repeal nimite ekta kuntu special committee pohila pura banai dikine asila aru itu aji aha team laga inquiry committee uporte aspa to partially Nagaland pura uthibona all over north east sob jaga pura repeal hoi jabo itu to etia bi process te ase kile mane aspa to repeal korbi kokine worldwide condemn jai ase aru aspa to partially uthibona all over north east pura ekbar pura uthi jabo itu committee laga inquiry report uporte beshi depend kori ase itu pura itu inquiry ki ase ki nai preliminary state case what's the current status of this inquiry itu khan ami khan jani bole beshi curiosity thakise aru public khan bi itu bar itu question ekta uthi thakise ki ase holebi still we don't have any proper clue from the army higher official khali ekta press release paise aru kali তাইখান 21 পেৰা কমান্ডো কে কালি আৰু পৰসং দিনতে জুৰহাট ৰেইন ফৰেষ্ট ইনষ্টিটিউট পৰা তাইখান ইন্ট্ৰগেশ্যন কৰিব কৈছে কিনে আমি খান খবৰ পাইছে আকিবিতো আচ্ছা তো দীপ মই আৰু বি আপনিকে ইতুলা এক্সটেনশন কোয়েশ্চন হুদব মন যাদো ইতু 21st প্যারা মিলিটারি দো তাখানগে কাস্টডি দে রাখি থাকি না থাকা আছে না তাখানগে ইনকোয়ারি কারণে মাতি দেয়া আছে ইতিয়া তাক আমি খান একো এনেকা ইনপুট তো নাই তাইখান ইতিয়া বি মন টিজিত থানাতে কোনটো কেস একটা কেস এফআইআর হৈ কিনে আছে ইটো লাগা ওপৰতে কোন ইনভলভ ইটো এম্বুশ ওপৰতে কোন ইনভলভ আছে এম্বুশতে কোন ৰিলেটাৰ্স আছে ইটো খান ৰেজিমেন্টটো ইতিয়া বি কাস্টাডিতে আছে না তাইখান পুলিশ হবি তাইখান আৰ্মি অফিচিয়েলছ হবি কোন ডিপাৰ্টমেন্ট লাগা অবজাৰভেশনতে আছে ইটো খান আমি খান একো ইতিয়া তাক জানি পানে কেলে মানে ষ্টিল ইটো সেনসিটিভ মেটাৰ আছে আমি খান বি জানি পাই আছে মিডিয়া কে কোৱা আগতে বেছিভাগ এনালাইজ কৰিব লাগিব ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লাগা সিচুৱেশ্যন কথা আছে বেছিভাগ টাইমতে নাগালেণ্ডে ইটো আশপাকে লৈ কিনে সব জায়গাতে প্ৰটেষ্ট হোৱাটো হৰ্নবিল টিভিতে মখান ইটো যে দেখাইছে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি আছে অনাৰেবল ইটো হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ পৰা কোনটো ওটিং ভিলেজতে দুইটা চেক পোষ্ট আৰু চেক পোস্টে নৰুখা টাইমতে তাইখানকে মাৰিছে কৈ কিনে কথা লাগাবি কন্ডেম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যায় আছে আৰু আমি খান ইটো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি চেক কৰা টাইমতে তাতে একো চেক পোস্ট বিচাৰ পান উই হ্যাভ অলৰেডি টেলিকাষ্ট হোল A to Z গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট এট হৰ্নবিল টিভি আৰু আমি খান এতিয়া তাইখান আৰ্মি অফিচিয়েলছ লাগা এইটো 21 পেৰা কমান্ডো খান অবজাৰভেশনতে আছে না কাস্টাডিতে আছে না স্টিল উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্লু অ্যাবাউট দিস 21 পেৰা কমান্ডো আকিবিতো অলরাইট থ্যাংক ইউ দীপ দীপ কুতুমি না জয় মই আৰু বি আপনিকে वापस আইবো কামিং ব্যাক টু ইউ স্যার so do you have any other details regarding the military probe that is going on and do you think that we are going to find an outcome anytime soon because according to the press release by the armed forces they have said like the justice will be delivered soon so with the way the investigation is under progress do you any further new details and any chance of justice actually coming early this time I will agree with Deep Saikia there, our correspondent. The military are notorious for keeping tight-lipped, especially when it comes to issues that involve life and property of civilians. And I think over the past about 40-50 years, we are very much acquainted with the behavior and the way the military works, especially when it requires something to be given to the public, especially information. Even in the case of the Mon ambush, we don't have much details, just like Deep Saikia said earlier. The only information about their presence there and their involvement in the whole case proceedings is about their being there in Oting right now to investigate the case. However, there are some details. They have been meeting with civil entities such as civilians and even police personnel at Tizit police station. So what we are told is that they are currently meeting with witnesses so that they will have a better understanding of what happened on December 4 when the killing took place.
And we also have some information about the inquiry team meeting with doctors who reportedly treated some of the injured. Besides that, we don't have any new updates except that they are there in Mon. And if there should be any new details, I think and I believe they will be giving it to the media that if it is relevant. But then, like I say, the military, they are normally very tight-lipped about these cases. So we can only wait and watch for now. As for the duration the investigation will take place, that is something we cannot say right now. All right, sir. Deep, अपनी के नचारा है कि मैं इतु लास्ट एक ता क्वेश्चन हुदो मुंजा दो अपनी तो ग्राउंड दे ऐसे अपनी तो इतना मोन डिस्ट्रिक्ट दे ऐसे मोन इतना तो फेस्टिव सीजन होली भी मुन दो प्रा फेस्टिव सीजन तकान तो बिता ऐसे उतिंग आरो तिरो एरिया स्पेशली दे आरो इतना अपनी ताते ऐसे so the killings took place on December 4th and today is the December 29th. That's practically 25 days after the killings. We can actually see that some sort of an investigation is taking place. तो मुखान करने दो December 4th pra aji ki hui gina ase sob to cover kurina ase hoili bi mon de thaka manukan itu armed forces la special inquiry team mon de punchi gina takan la bi ground investigative report kura de takan bi olop to moon aram hoy ase nai aro takan bi olop to positive optimistic dikhi ase nai ki takan acha enaka team khan aise to investigation report kuri ase to justice bi olop to juldi aibo ena la atmosphere ase nai itia mon district te হয় আকিবিতো ইটো লাগা ওপৰতে মখান কিতিয়া পাব্লিক লাগা অপিনিয়ন একটা দুইটা হুদিব যা টাইমতে তাইখানটো মনতে ইটো হোৱা ইনসিডেন্ট আউটিং ভিলেজতে হোৱা ইনসিডেন্ট পিছতে 20 দিন আজি 25 ডেজ অলৰেডি যাইছে হলেবি মানুহখান একটা খুশি নাপাতো এতিয়া ভি কালপ্রিট কোন আছে আইডেন্টিফাইড হোৱা নাই আৰু বাৰ প্ৰটেষ্টে একটা কথাই কৈ আছে মন লাগা পাব্লিক খান নাগালেণ্ড লাগা পাব্লিক খান culprit should be punished holibi culprit to 25 days itia tak hoi jaise kunba ekta bhi responsible department pora itia bhi tai khan laga naam rank aru regiment to 21 para commando koi ase 21 para commando to chutu regiment nohoy ekta dangor regiment ase sob pura powerful ekta Indian army laga regiment ase holibi individually kun itu culprit ase kuntu commando kuntu CO laga instruction ti ambush hoise aru ekta sob pura dangor sabal uthai thaka tu আজি ওটিং ভিলেজ ডে 29 ডিসেম্বৰতে কোনটো স্পেশাল টিম আহিছে ইটো খবৰ ওটিং ভিলেজ পৰা কোন পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিকে আৰু হায়াৰ অফিচিয়েলছ খানকে উটো দিন এম্বুছ লাগা ঘটনাটো হৈ যোৱা আগতে কোন পৰা খবৰ দিছে ইটো লাগাবে ইনকুৱাৰীতে আনিবি কৈ আছে হলিবি ইটো ইনকুৱাৰী প্ৰসেছতে আজি মানুখানকে হুদা টাইমতে কেনেকা আপুনি খান বি খুশি আছে নে নাই ইটো জাস্টিস লাগা একটা ফার্স্ট স্টেপ টু শুরু হৈ আছে ইনকুৱাৰী কমিটি আহি কিনে আছে ইটো টাইমতে হুদা টাইমতে মিডিয়া কে তাই খান একচুয়াল আৰু ডিটেইলস ইনফরমেশন নিদিয়া পৰা মানুখানটো অলপ খুশি নাপা নিচিনা বি একটা কথা আমি খান দেখি পাই আছে কিলে মানে তাই খান এগাৰ নাগালেণ্ড পাব্লিক আৰু মন ডিস্ট্ৰিক্ট লাগা পাব্লিক ওয়েটিং কৰি থাকিছে একটা ভাল statement দিব তাই খান what's the current status going on in this inquiry itu bi kobo holbi media ke itu eku kuana ekta press release ase mokhan কিমান পাৰে ট্রাই কৰি আছে একচুয়াল ইনফরমেশন কালেক্ট কৰিবলৈ হলিবি হায়ার অফিসিয়ালস খান পৰা আমি খানকে একটা লেভেল তাকটো কর্পোরেট নকৰা নিচিনা বি একটা কথা আমি খান ফিল কৰি আছে আৰু আমি খান ট্রাই কৰি আছে একচুয়াল গ্ৰাউণ্ডতে কোনটো হ্যাপেন হৈছিলে কোনটো কি হৈছিলে ইয়াতে এ টু জেড হৰ্নবিল টিভিতে মখান গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি দেখাই আছে হয়তো কাৰণে পাব্লিক বি বেছি ওয়েটিং কৰি থাকিছে আজি লাগা ইনকুৱাৰী লাগা কারেন্ট স্ট্যাটাসও জানিব নিমিতে ইতিয়া মখান হায়ার অফিসিয়ালস আৰু একটা স্পেশাল সোর্স পৰাহে ইটো খবৰ পাইছে কি 21 পেৰা কমান্ডো লাগা ইন্ট্ৰোগেশন আহা কালি পৰা হ'ব হলিবি কোনোবা জাগাতে নাগালেণ্ড লাগা পাব্লিক এনালাইজ কৰি কিনে চাইছে কলে ইনসিডেন্টটো কোন নিজৰ লষ্ট ব্ৰাদাৰ খান হেৰাইছে ইটো লাগা জাস্টিসটো মাঙি থাকিছে হলিবি এটো স্পেশাল ইনকুৱাৰী টিম পৰা এনেকা মিডিয়া কে একটা কথা বি নুকুৱাটো কোনোবা জাগাতে অলপ বেয়া পাই কিনে থাকা বি মখা নাকিবিতো দেখি পাই আছে Acha, thank you so much, Deep. So, and now coming back to Sir Al, this would be my last question to you before I go on to further news. So, would it be fair to say that in this time and age where the world has become so small due to social media, and also in the context of Nagaland, with the emerging television media, do you think that this news has got its rightly importance? Because we know that the extrajudicial killings of the Indian Armed Forces has always been a recurrent
incident in the state of Nagaland, but due to the lack of media facilities, due to the lack of coverage, and now that as a state, Nagaland is also progressing in that television term, in that social media term, do you think that this incident got the right amount of light at the right time because of television media and also because of social media? Yeah, definitely, Kivito. There was a time, I'll narrate a small story. There was a time I remember that a person was shot dead when I was in school at the time, and I remember an incident when a person was shot dead in the heart of our colony there, and during the time there was only one or two newspapers in Nagaland, and we got the news only like 3-4 days later, for instance. And those days there was a lot of killings. The military is against the insurgents, insurgents against the military. There was a lot of killing, and we got to hear about the news only later. And if you just happen to walk into the town center and happen to see a newspaper, you got to read it. Otherwise, no. There was no internet. Telephone was not something everyone possessed. And the Mon incident, rightly, yes. Alright. Because of social media and because of television, we could reach out to the world, and it is an attention that we desperately need to tell the world Alright. that we have got a law here that has no right in our civilized society. All right, sir. Thank you so much, Deep and Sir Al, for joining me on this contentious issue. Hornbill TV is going to do its follow-up and bring you the latest on everything that happens from A to Z about the Mon killing incident. So I'd like to thank my correspondent who's there in Mon, Deep Saikia, and also my senior colleague Sir Al, who joined me from the newsroom. Thank you so much for giving me your time and discussing more on this issue. So as we've heard that tomorrow the 21st paramilitary forces are going to be under inquiry by the special team that has come from the Indian Armed Forces, and they are going to have that inquiry tomorrow. This is going to be taking place in Jorhat, and in what Deep said would be the Rainforest Research Center. So we will have to wait and see what the inquiry is all about, and we will also wait to get some kind of a press release, as our senior colleague Sir Al just mentioned that the army is notorious when it comes to keeping tight-lipped about their investigations and the actions that they follow. So we will try and follow the basic process of law and fight and try and wait to see if the Indian Armed Forces are actually willing to spill out anything, and rather if this investigation is moving towards the path of justice.